Okay, I'll share the handout, so you should have it in Spanish and Bien. with you as well. Yes, and so we got to the section from servants to son, and Father Bruno will read to us the first half of the diary entry, and please, you and Father Bernardo, please come in and give us your comments and teaching. Ustedes nos dan sus comentarios o enseñanzas así como se les ocurra, ¿ok? Okay. So, Father Bruno. Volume 17, September the 18th, 1924. To live in my will is to reign. To do my will is to be submitted to my orders. The first state is to possess. The second is to receive my orders and execute them. To live in my will is to make my will one's own, as one's own thing. It is to dispose of it. To do my will is to hold it as will of God, not as one's own thing, nor can one dispose of it as one wants. To live in my will is to live with one single will, that of God. And since it is a will all holy, all pure, all peace, and it is one single will that reigns, there are no contrasts. Everything is peace. On the other hand, to do my will is to live with two wills. And when I give orders to do mine, one feels the weight of one's own will, which causes contrasts. And even if one follows the orders of my will with faithfulness, one feels the weight of one's rebellious nature, of one's passions and inclinations. To live in my will is to live as a son. To do my will is to live as a servant. In the first state, what belongs to the Father belongs to the Son, and many times servants make more sacrifices than sons do. Okay, so we pause here, and if you please try to explain and help us to understand this passage better. Vamos a parar aquí para que nos puedan ayudar a entender esto un poquito mejor. Cuando en Luisa se usan las expresiones como vivir con una sola voluntad, en realidad hay que entenderla bien, porque se puede caer en alguna exageración pensando que la voluntad humana se disuelve o se anula completamente, no existe más, no. When Luisa speaks about one will, we have to be careful that we don't think that our will that is annihilated or it is dissolved or doesn't exist. Siempre son expresiones que hay que entender porque hablar de las cosas espirituales es siempre difícil. It needs to be understood because speaking of spiritual things sometimes is not easy. Y yo creo que esto lo tenemos que entender incluso a partir del Evangelio, por ejemplo. We must understand this first by understanding the gospel. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, habla de Jesús como de la vid, en donde nosotros somos los sarmientos. Uy, no sé esa palabra, sarmientos quiere decir. La vid y las ramas de la vid, digamos. Okay, so we can go to where Jesus in John chapter 15 speaks about the vine and the branches and. Exacto. En donde, pues, incluso ese ejemplo nos ayuda mucho a entender la vida en la divina voluntad, porque en realidad es una vida única, aún con dos, digamos, seres que están tan unidos, pero en donde hay una vida única, una. So this helps us a lot to understand the divine will because it is two lives that come together, united, but separate. Okay. Incluso cuando Jesús dice, este ejemplo dice, porque separados de mí no pueden hacer nada. Exactly in the example where Jesus says, without me, they can do nothing.
Y es pues como otro tipo de unidades, el mismo cuerpo. Si algún miembro se le puede amputar, pues el miembro muere, pero el cuerpo sigue viviendo, pues. And it's like if you had a piece of you amputated, the body still continues to work. Y Jesús nos lleva siempre, aún en la Sagrada Escritura, a entender esa unidad como el culmen, ¿no? de nuestra vida incluso cristiana. And Jesus takes us through the Gospels to understand that that is the culmination, this unity of being united in that one body is the culmination of it all. Cuando habla del matrimonio, el hombre y la mujer se unirán y formarán una sola carne. When he speaks of marriage, the man and a woman will be together and create one flesh and be one flesh. No quiere decir que el hombre dejará de ser hombre y la mujer dejará de ser mujer, sino que los dos, siendo únicos, de todos modos forman una unidad. So it's what it is explaining is that even though they are two, they will create one unity. Y lo mismo en la unión hipostática en Jesús, la unión personal de Jesús, la divinidad y la humanidad, dos realidades, la divina y humana, pero que forman una sola persona, una sola cosa. Just like in Jesus, true God and true man that come together and unite in one person. Y en ese sentido se usan esas expresiones. El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, es decir, una unidad tan perfecta, tan profunda, que aunque quedan las dos seres, las dos voluntades, pero están tan unidas que es como si fuera una sola. That this is where the explanation of when we speak, Luisa speaks of that one will, it is these two wills that have united, fused so closely together that it forms the one will. Y But they hacer la still both voluntad de exist. Dios, hacer la voluntad de Dios es como si quedaran los dos seres aún separados. Sí, uno sigue al otro, pero están separados. Vivir en la divina voluntad es una unidad profunda. To do God's will, it's like two wills following, one will following the other. In the divine will, they come together. Yes, yes. Thank Y you, Father. Alejandro. sí, esta unidad de voluntades empieza pues cuando el alma lo quiere hacer, ¿no? Con ese acto de decisión del alma. This starts with that desire of the will. Sí, acto decidido de An querer unir is su voluntad a la decided. de Dios. That I want to unite my will with that of God. Y de ahí es todo un desarrollo, porque ya en la vida práctica hay que ir en todo uniendo nuestra voluntad a la de Dios. And then it begins to develop because we have to desire to place all of our acts with God's. Hasta el punto que no se vea que en algunos actos nosotros queremos otra cosa que la que Dios quiere, ¿no? Until we start to see that we eliminate where we want sometimes our will to be maybe not what God wills. Porque a veces nos puede surgir eso, ¿no? Pensar, yo ya estoy en la divina voluntad y ahora quiero esto, quiero lo otro, y no, hay que seguir en esa actitud siempre. See, that we have to be careful because as we're growing, we are trying, our desires to live in the divine will, but we still may be desiring our own will as well. We have to be very conscious of that. Sí, de una manera natural nos brota, ¿no? That it Y should entonces- be natural, you know, as we grow, we start to do more and more that we stay within the divine will. within Entonces God. tenemos que estar atentos a siempre, a ver, esta es la voluntad de Dios, la uno, mi voluntad, la de Dios en esto, y lo quiero hacer en la divina voluntad. So at first, it's an actual conscious act of saying, this is God's will. I unite my will with yours and be very conscious of everything we're doing is what God wants, is pleasing. Y otra cosa que veo aquí es que uno de los efectos primeros, bueno, los que nombra aquí Jesús, es bueno, que su voluntad es pura
y todo es puro, es decir, nos purifica precisamente. And here it says something that's very important is about all of his acts, all of his will is pure, which means that we will be purified. Eso es lo que nos purifica. That's what purifies us, doing these acts. Beautiful. Esa diferencia más o menos es como, para dar un ejemplo simple, es como si, pues, os digo, hacer la voluntad de Dios es como si uno recibiera órdenes, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y nosotros pues lo hacemos porque lo tenemos que hacer y a veces sin quererlo, ¿no? En cambio, vivir en la voluntad de Dios, es el alma o la persona que dice, yo quiero hacer lo que Dios quiere, por lo tanto, quiero hacer esto, no es debo hacer esto, sino quiero. The difference here is that when we do God's will, or we're trying to do God's will, we are following commands, and sometimes very difficult, but we might just do it because that's what he wants, and I'm forced to do it. Where the person who wants to live in the divine will is constantly trying to please and to be docile to the promptings of God, and it's not a forced thing. Yes, nice. Now the next bit, the Father will read to us the remaining of the paragraph, and we'll speak about the sacrifices needed to live in God's will. Father Bruno. My daughter, the living in my will is the living that is closest to the blessed of heaven. And it is so distant from one who does my will and is faithfully submitted to my orders, just as heaven is distant from the earth, just as the distance between a son and a servant, between a king and a subject. And besides, this is a gift which I want to give in these times so sad, that they may not only do my will, but possess it. This living in my will is the greatest gift I want to give to creatures. My goodness wants to make ever greater display of love toward creatures, and since I have given them everything and have nothing else to give to make myself loved, I want to give them the gift of my will, so that by possessing it they may love the great good they possess. And do not be surprised if you see that they do not understand. In order to understand, they would have to dispose themselves to the greatest of sacrifices, that of not giving life even in holy things to their own will. Then would they feel the possession of mine, and would touch with their own hands what it means to live in my will. Alejandro, you spoke about the greatest sacrifices. Living in God's will doesn't mean it's a license to do whatever we like, saying Jesus is doing it in us. We still need to discern. Can you tell us more about that, greatest sacrifices? Alejandra, tú nos hablaste un poco de eso del sacrificio y que decir vivo en la divina voluntad no quiere decir hago todo lo que yo quiero. Hay que discernir. Ujú. Exacto. Vean, aquí Jesús dice hasta en algo que a veces damos por hecho, pero que hay que tener cuidado. Hasta en las cosas santas se nos puede meter nuestra voluntad. So here Jesus is telling us that even in good things, even in holy things, our own will can get in. Pensamos que porque son cosas buenas, entonces ya todo entra en la divina voluntad, pero no quiere decir que todo es lo que Dios quiera. And we can believe that because it is something holy, it is what God wills, and it may not be for us. We have to be O no de esa manera, entonces tenemos or in the que- way we're doing it may not be what he wants. Si de verdad eso es la voluntad de Dios. Por poner un ejemplo, I'll give you an es- example. es voluntad de Dios, pues que a veces estemos en algún grupo, que nos ayudemos como hermanos, pero si ya multiplicamos los grupos y descuidamos pues nuestra familia, nuestros deberes, o los sacerdotes como sacerdotes descuidan su parroquia o el cargo que tengan, pues habría que discernir si de veras es voluntad de Dios eso. ¿Ven? So, for example, let's say we belong to a divine will group and it's wonderful and we support each other.
But then, I multiply. Now I'm in a lot of groups, and I'm not doing my vocation at home. I'm not there for my family. Or for a priest, he's abandoning his parish or his vocation. Then that would not be what God wants. Absolutely. Absolutely. Good example. Good example. Y otra de las cosas que quería resaltar, que dice también, aparte de que nos purifica, también dice que nos pone en paz. Por lo mismo, que ya nada más va a haber una voluntad y sabemos que la de Dios es la más sabia, la más buena, la que no se equivoca. And because there is a highlight here, not only is he going to purify us, but there will be peace, because we know that his will be the best. So we have that peace. Exacto. Entonces vamos a tener la total confianza que lo que Dios quiere y vaya pasando y lo hagamos en su voluntad es lo mejor. Entonces nada te va a causar conflicto. And then what we start to learn, we start to live, is that whatever path he leads us, we have total trust that it is what's best. Cierto que para vivir en la divina voluntad es necesario primero aprender a hacer la voluntad de Dios. Es el camino para llegar a vivir en la divina voluntad. It's true that the first step to living in the divine will is to learn to do God's will. De hecho, en este capítulo decía así, el primer paso para vivir en el divino querer es que en el alma, en el fondo del alma, se vacíe, ¿no?, de todo lo que es humano. So here it even says, the first step is to be empty of all that is human. Esto quiere decir que, pues, tenemos que hacer un camino ciertamente, continuamente, de purificación, de preparación, de vaciarse a sí mismo de todo lo que no es de Dios. That means we have to walk this path of emptying ourselves constantly of everything that is not of God. Evidentemente, el pecado, eso ya lo tendremos que superar. Pero tenemos que adquirir los modos de Dios, no quedarnos con nuestros modos humanos, o sea, siempre elevarnos a considerar toda nuestra vida con los ojos de Dios. Obviously, we have to get rid of sin, that's obvious, but also to learn God's ways. How is God manifest himself? How does he reveal himself? We have to learn these things. Yes. Can you tell us, this journey is an interior journey. We need to spend time with the Lord in silence to learn more about his will. Can you tell us about living in the divine will and the necessity to have silence in our life and listen to his voice within us? Es necesario, obviamente, para esta vida tener tiempo con el Señor en silencio, aprender a escucharlo. ¿Nos puede hablar un poquito sobre eso? Cierto. Tenemos que considerar el silencio como la posibilidad de hacer hablar a Dios para nosotros acoger lo que Dios dice. We must learn to be in silence so that we can hear what the Lord wants. And Por lo tanto, el silencio no es simplemente no hablar, sino que dentro de nuestro corazón no haya nada para que Dios pueda llenarlo de sí mismo, que es todo. And so it doesn't mean that there's no talk in silence. It means that we are emptying ourselves so that God can fill us completely. Como cuando en la creación, en el Génesis, lo dice,
no había nada, es decir, todo estaba en silencio y Dios pudo proferir palabra y hablar. Hágase la luz y todo se hizo. In Genesis, where he says there was nothing, it means that there was silence and God could speak and the word was made. The light was made. Y por eso, para que Dios pueda crear en nosotros su vida, pues hay que hacer el silencio de antes de la creación en nuestra vida. So for God to make his creation in us, as he did in creation, we must be quiet so the light can come to us. The silence of allowing him to do in us. Yes, thank you. Thank you. Now, it says the divine will is the closest to the living, to the blessed in heaven. And Jesus said, this gift is for this sad times. How do you explain to a priest that who thinks that living in the divine will is nothing in you, is just what the saints in the past talked about, is just continuation of what the saints said about? How do you explain that it's not the same? It's possession of God's will. It's operation in the eternal mode, and it only started with Luisa and the saints after. ¿Cómo se le explica a un sacerdote que cree que esto es lo mismo que los santos han hablado por toda la vida, que es hacer la voluntad de Dios, y explicarle que esto es un nuevo modo, operando en la divina voluntad, en los actos? ¿Cómo se le puede explicar a un sacerdote? Yo creo que más que explicar o querer convencer de que es un nuevo modo, hay que incluso nosotros tomar conciencia que es el modo del Evangelio, pero llevado a una profundidad tal que nos hace entender lo que en realidad hizo la humanidad de Jesús, y nosotros nos podemos conectar a esa humanidad de Jesús y vivirlo. O sea, es el Evangelio, pero de una manera mucho más profunda que hasta ahora no se había tenido conciencia, pues. More than convincing, I think we need to understand that it's in the gospel. It is the living what Jesus, it's an explanation of what Jesus was doing and allowing us to unite with Jesus. And so it is a much more profound understanding of the gospel. Sí, justo como decía hace rato, ¿no? Que es, hasta ahora se ha conocido el seguir las órdenes de Dios. It's as we were saying before, what we knew before was following God's orders. Pero yo lo comparo como con los hijos, ¿no? Que al principio les tienes que mandar las cosas y ellos obedecen para irse formando. And I like to compare it to children. We first give them commands and they conform and learn to follow the directions. Hasta que ellos van haciéndolo como propio y por propia convicción dicen, yo quiero hacer esto, y ya lo hacen por sí solos. Until they grow and they now begin to do those acts on their own because they own them and they believe them. Sí, por ejemplo, les dices, no digas mentiras, eso está malo, y está uno sobre eso. Lo castiga al niño o le pone una consecuencia si dice una mentira, hasta que van creciendo y dicen, yo quiero decir siempre la verdad, por sí solos. For example, children, when we teach them not to lie, we tell them you will not lie. Maybe they get reprimanded or a punishment for lying until you see them grow up where they themselves are saying, I do not want to lie. I don't ever want to lie. Y bueno, eso es el primer paso. Y That's the first step. Después, bueno, la diferencia que hay viene siendo que es la misma unión que había con los santos, llegar a ese grado de unir tu voluntad a la de Dios hasta que se haga una. It's like the saints. It's a degree. They were doing God's will and following the order. Uh-huh. Pero a Luisa, ¿qué es lo novedoso? Pues lo nuevo. What is new with Luisa? Que le enseña a obrar en esa unidad de voluntades. That she is taught
to operate in that union of the wills. Como obra Dios, va obrando el alma. As God acts, the soul is acting. Entonces, por eso tantas lecciones. Primero le enseña cómo y luego le dice que vaya siguiéndolo en ese obrar. This is why there's so many volumes, so many lessons, because he first teaches her how to act and then how to unite. Por ejemplo, en las horas de la pasión. No Por- es solo como era antes. Me uno a tu pasión, ofrezco todo lo mío y ya. It's like the Passion. It's not like it used to be where I read the Passion and I unite my sufferings to God's. Sino, ¿qué estás haciendo tú con tu voluntad? Y yo me uno y te voy siguiendo en lo que tú haces. But rather I see what you're doing in your will, Lord, and I unite to that. Todas las reparaciones, todas las oraciones, los ofrecimientos que hizo Jesús, con la misma voluntad nos invita a hacerlo junto con él. All the acts that Jesus did, he invites us to unite to his. Eso no era conocido. That wasn't recognized. Yes, nice, nice. I'm a Carmelite and I studied Joan of the Cross, Teresa of Avila. Sometimes some people, they think living in the divine will is just mystical marriage, not beyond mystical marriage. And I try to explain to them, mystical marriage is still doing God's will at the best, at the summit. But living in the divine will is beyond mystical marriage. But they don't seem to get it. That this is possessing God's will. Yo soy carmelita y estudio los escritos de Santa Teresa de Ávila y muchas personas piensan que vivir en la divina voluntad es el matrimonio místico. Yo le trato de explicar que eso es lo máximo en todavía siendo la voluntad de Dios, que vivir en la divina voluntad es mucho más. Bueno, es llegar a ese matrimonio místico, pero Santa Teresa y San Juan de la Cruz y todos los santos no sabían, no tuvieron las enseñanzas de cómo obrar en ese matrimonio místico todos los actos. So reaching the mystical marriage is the culmination, but Saint Teresa of Avila and Saint John of the Cross did not have the knowledge of all acts done in the divine will. Es como si el matrimonio místico fuera el culmen, el punto de llegada, pues de toda la espiritualidad hasta ahora entendida, pero ya en Luisa es la vida de ese matrimonio místico y todavía más. So Digo, el inicio, sí, a way to say this is that the culmination, the marriage, the mystical marriage, and then living in the divine will is what begins once you're married, and you in that mystical marriage, the life begins of living in the divine will. Y a conocer los bienes del esposo, cómo obra el esposo y a obrar junto con el esposo. And En la casa knowing del the esposo. spouse, knowing your spouse, knowing how he works, knowing how he lives, and you are a new couple moving and living and going deeper and deeper into that matrimony. Beautiful. I like to think of a mystical marriage is getting married. Divine will is having children. Dice que vivir en la divina llegar al matrimonio místico es el matrimonio y después vivir en la divina voluntad teniendo los hijos. Y usando los bienes del esposo, las And propiedades. using the goods of the husband, of the spouse, because all of the spouse's goods now belong to me. And so I learned how to use them. Yes. Nice. Thank you very much. We'll read the next paragraph, the next one from volume 36, the deepest volume. July the 30th, 1938. My daughter, one who lives in my will is kept in my divine room. She possesses all our goods. Strength and light are in her power.
On the other hand, one who does my will forms the way to arrive to enter it. There are dangers on the way, and she has to be exposed to the cold and the frost. What a difference there is between one who lives in my will and one who does my will. But it is still necessary to form the way, living resigned, doing my will in all circumstances of life, in order to be able to live in my will. Here she must find her divine room, the center of her rest, the exile changed into fatherland. It's a beautiful entry with this her divine room. Es una bella escrito aquí del cuarto divino. Sí, sí. Sí, realmente, si pensamos bien, ya desde el Evangelio Jesús usa la palabra habitar, dimorar, ¿cómo se dice? Habitar, Morar. ¿no? Morar en Dios o Dios en nosotros. Ya es un lenguaje que nos ayuda a entender que pues es entrar uno en el otro, ¿no? Poseer uno al otro. This we already start to learn even in the gospel, where Jesus starts to teach us. I live in him, he lives in me, to possess. So these are further teachings that already we see in the gospels. Pero incluso ahí es muy bonito lo que dice, pero es necesario que para llegar a eso se tiene que formar la vía, ¿no? El This is camino. very beautiful, and we have to be aware that in order to reach this, we must create the path. Y eso es hacer la voluntad de Dios en todas las circunstancias de la vida. And this is to do God's will in all life circumstances. Yes, yes. Beautiful. Yes, correct. We see the mutual language. First he says, my divine room, then her divine room. So it belongs to both. Aquí vemos el lenguaje donde dice primero mi cuarto divino y después el de ella, ¿verdad? Como mutuo. Exacto. Sí, es la diferencia que era, por ejemplo, con San Pablo, ¿no? Lo mismo, que él llegó a decir, es Cristo quien vive en mí. Muy bien, pero aquí es aún más. Y yo que vivo en Cristo y a los modos de Cristo. Entonces hay que So cumplir. it's, as we can see in St. Paul, where he says, Christ lives in me. Now we can also say, and I live in Christ. Absolutely.